अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ही ज़बरदस्त कारी साहब हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हैं, बहुत ही कुरान शरीफ को बेहतरीन पढ़ते हैं। अब समात फरमाएं कितना बेहतरीन कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को और गौर से इस तिलावत को सुनिए, बहुत दिल को सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।